ଆମ ସହିତ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କର ସର୍ଭାଇକାଲିଟି କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ହାତକୁ ପେନ୍ ଯାଉଥିଲା ଏବେ 5 दिन ହେଲାଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଏବେ ଆଗରୁ ସେନ୍ସେସନ୍ ଜମା ନଥିଲା ଏବେ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି ସେନ୍ସେସନ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ଡିକମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ସେନ୍ସେସନ୍ ଯେଉଁ ନଥିଲା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ବି ମସଲ୍ ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି ମାନେ मसल वेस्टिंग थिला जमा भी मसल पावर नथिला काम दउनथिला तेबे तांगर सेंसेशन आसिलानी तो सेशन में कंटिन्यू अछि तो ताला दो सेशन करे सोया मन सीधा दिया रिलैक्स रिलैक्स हो relax पूरा बॉडी रिलैक्स सर मोड़ भूल जाओ छोड़ो रिलैक्स से पूरा लंबा निश्वास लेंगे छोड़ते पेट बड़ी सीधा बहुत टाइट करना किसी ट्रैक ही मतलब फास्ट नहीं ఇప్పుడు बोलिए ढीला छोड़ना पूरा ढीला कैसे पॉसिबल से रिमूव करना ढीला छोड़ना और लंबा निश्वास लेना कैसे ठीक है पूरा आगे करो कौन आगे करो आगे करो चलो आगे करो कौन आगे करो रिलैक्स हो सर